Please welcome Governor. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم أمن ينبأ وإبراهيم الذي ولا تزر وازرة وأن ليس إلا ما سعى أن سعيه سوف يرى وأن إلى ربك صدق الله العظيم. This is the export trophy is given to the exporter of Lahore in a row, and we are thankful to the President House for allowing us to conduct this. His Excellency Dr. Arif Alvi, the Honorable President of Islamic Republic of Pakistan, honorable guests, respected seniors and colleagues, dear winners of NCCA Export Trophy Awards, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am pleased to welcome His Excellency Dr. Arif Alvi, Honorable President of Islamic Republic of Pakistan, and all distinguished guests at Lahore Chamber Export Trophy Award 2020. Before I proceed further, while delivering my opening speech, I would like to thank the Honorable President of Pakistan for accepting our request to hold this annual function of Lahore Chamber in Hawana itself. It is a matter of pride for us to honor and appreciate the businessmen of Lahore who have earned valuable export revenues for the country in these challenging economic times. Through the export trophy, we also aim to encourage businesses to diversify into new markets and add value to their products through better use of technology so that they can increase their exports. Excellency, first of all, we would like to thank the government for its positive role in facilitating the industry, particularly the export-oriented industry, in continuing their operation during the highly challenging lockdown period. The government also deserves appreciation for introducing various schemes to facilitate the exporters and other businesses which were affected by COVID-19. We should be thankful to the Almighty that we have somehow survived this toughest time of history. I'm sure we will succeed in reviving our economy and put it back on the track of economic growth, inshallah. Excellency, you are aware of the fact that exports hold great importance for Pakistan's economy as they are the main source of revenue generation, employment, and maintaining balance of payments, stability, etc. In the wake of COVID-19 outbreak, it was obvious that export would be seriously hit, but fortunately, Pakistan managed to minimize the fall in exports earning due to smart policy initiatives. In 2019 and 20, Pakistan exports stood at $21.39 billion as compared to $22.96 billion in 2018-19.
We are really glad that the year 2020 and 21 has started on an excellent note in the terms of export revenues. Our exports in the month of July 2020 stood at $2 billion, which are 25% higher as compared to the export revenues of the month of June 2020 and 6% higher than the exports earning of the month of July 2019. Excellency, it is a matter of concern for us that around 70% of our exports revenues are coming from a few sectors like textiles, rice, leather. There is a need to diversify our exports with more focus on potential sectors like halal food, information technology, engineering industry, surgical instruments, sports goods, and pharmaceuticals. In this connection, we recommend that the government to establish export processing zones across the country on urgent basis. I would especially like to mention the export potential in our IT sector. Pakistan has a presence of over 5,000 IT companies and call centers. We have sufficient number of IT professionals who are also good in spoken English. Every year, almost 20,000 IT graduates are being produced at national level. There is a great potential of taking our IT exports well beyond the current level of $1 billion. There is also a huge potential to enhance our halal food exports as we have sufficient availability of livestock. Currently, our meat exports are around $300 million only, while the global halal food market is well above $1 trillion and dominated by the countries like Brazil, USA, India, Australia. Realizing the importance of exports in our economy, we have declared an export emergency this year in Lahore Chamber and established an export facilitation center there. This facilitates our members, especially the emerging exporters, in getting the knowledge about exports procedures, potential markets, and products for enhancing their exports. We also believe that there is a need of collective action for exploring new export markets, as about 55% of Pakistan export go to just 10 countries. We have to take solid steps to fetch better export revenues from untapped potential markets like Africa, Russia, South America, and Central Asia. Since Africa is a big potential market for our exporters, we have therefore established an Africa desk at LCCI for facilitating our members and addressing the issues involved in enhancing export to Africa. It is worth mentioning that our export to Africa are just $1.4 billion, while India's exports to Africa are $29 billion, and China and India joined $93 billion. I would especially like to draw your attention towards regional trade. Currently, our export to SAARC countries are merely around 10% of our total exports. An effective strategy needs to be adopted for a turnaround in the regional trade from Pakistan. Making the use of this opportunity, I would like to highlight the long-standing issue of the lack of good infrastructure as far as testing laboratories and standard certification are concerned. We recommend that government should upgrade the existing testing laboratories to bring them at par with international standards for serving the exports need of our industry. We also recommend that state-of-the-art testing laboratories should be established in all the special economic zones. While thanking His Excellency Dr. Arif Alvi again for gracing our ceremony, I would like to congratulate all the award winners and hope that 4th edition of LCCI Export Trophy will open new avenues for you in the future. I wish all of you the best of luck. Thank you very much. Thank you very much, sir.
I would like to request His Excellency President of Islamic Republic of Pakistan to distribute awards among the lucky winners. Please, sir. And I will request the SSA office bearer to join me, His Excellency, President of Pakistan. The first award is President of Pakistan Trophy that goes to Nisar Spinning Mills, and Mia Tariq Nisar is requested to come forward to receive the award. Nisar Spinning Mills Private Limited is an export-oriented company of ATS Group of Industries. Nisar Spinning Mills are generating revenue from the export of yarn. LCCI awarded the export golden trophy to Nisar Spinning Mill in 2016 and the Chief Minister Export Trophy to them in 2019. So Mia Tariq Nisar is requested, please, sir. Second goes to President Gold Medal Award goes to Mr. Muhammad Tahir Anjan, CEO Messrs 6B Food Industries. 6B Food Industries is a renowned FMCG company of Pakistan established in 1985. It is serving as a 3 production unit with ISO plus products, 100 plus products. Thank you very much, sir. The third award, LCCI Golden Trophy, goes to Mr. Jahanzeb Javed, Director, Noble Foods Private Limited. Noble Foods Private Limited is one of the largest rice processor and exporter from Pakistan around the globe. Mr. Hamza Amjad Wazir is requested to come forward and receive his award. Mr. Hamza Amjad Wazir is Chief Executive Power Vision System. Power Vision System Private Limited is an assembler of diesel and gas engine. Thank you very much, sir. Mr. Ghulam Nabi, CEO Messrs. Awaz Fencing Embroidery, is requested to come forward and receive his award. A premium quality clothing brand, Seren, pioneering in the field of textile over a decade. Thank you very much, sir. Mr. Khwaja Shahzeb Akram, CEO Mass Pharma, is requested to come forward and receive this award. Pharma Health is a respected and successful pharmaceutical company serving the country for the last 2-3 decades. Thank you very much, sir. Mr. Bilal Ijaz, Director, Simba Industries Private Limited, is requested to come forward and receive this award. Simba Industries is engaged in manufacturing of diamond jumbo on board. Third category, Best Export Performance Trophy. Mr. Tariq Mahmood, CEO Messrs. Several Food Private Limited, is requested to come forward and receive this award. Several Food is one of the largest rice processors and exporters from Pakistan around the globe. Mr. Abdul Bahid, CEO Messrs. Supreme Rice Mills, is requested to come forward and receive his award. Supreme Rice Mills specializes in providing comprehensive range of basmati and non-basmati rice. Mr. Javed Ahmed Bhatti, Chief Executive Itfaq Trading Company, is requested to come forward and receive his award. Itfaq Trading Company was established in 1983 and is a producer of Himalayan salt, all kind of salt product, handicraft, exporting to more than 60 countries. Thank you, sir. Mr. Muhammad Nadeem Qureshi, CEO Messrs. 4B Gender International Private Limited. 4B Gender International is one of the leading LTI operators in Pakistan engaged in international traffic business. Thank you very much, sir. Mr. Ikhlaq Ahmed, CEO Messrs. Epsilon Private Limited, is requested to receive his award. Epsilon is a major engineering service provider having presence in more than 12 countries around the globe. Mr. Ikhlaq Ahmed. Rana Muhammad Manan, Chief Executive Atlas Exports Private Limited, is requested to come forward and receive his award. Atlas Exports Private Limited was established in the year 1995 with the vision of a producer, processor and exporter finest quality of Pakistani cotton products.
Mr. Fayaz Haider, CEO, Mrs. BB Campact Industries Private Limited, is requested to come forward and receive his award. Mr. Fayaz Haider is Executive Committee member of Lahore Chamber of Commerce, and BB Campact is abbreviation of Bade Thai Chemicals and Packages. Thank you very much, Mr. Now I would like to request Mr. Aftan Ahmed, Messrs. Kalamkar Furnitures, to come forward and seek his award. Since its founding in 1991, Kalamkar has grown from a workshop housed in a rented garage to Pakistan's leading furniture design company. Mr. Haris Atiq, CEO, Bridal Zones, requested to come forward and seek his award. Mr. Haris Atiq is Executive Committee member of Lahore Chamber of Commerce, and Bridal Zone is exporting ethnic clothing and traditional garments in USA, UK, Canada, and European Union. Now I would like to request Mr. Jahanzeb Zaman, Tech About Private Limited, IT Industries, to come forward and receive this award. Excellency, I just want to inform the whole Chamber of Commerce always accord special respect to its former president, and we have two shining stars. As Mianjan is the former president and presently serving as the president of Federation of Chambers of Commerce, and Malik Iftihar. Malik Iftihar is presently serving as SAR president. So I would like to request Mianjan Nisar Sahab to receive this award from the president for his services to the business community. Thank you very much, Mr. I would like to request the Senior Vice President Lahore Chamber of Commerce and Vice President Lahore Chamber of Commerce to receive Malik Iftihar's award from the Honorable President of Pakistan. Thank you very much, sir. Last but not least, we have three awards. One for President Lahore Chamber of Commerce, Mr. Irfan Balsheikh, for his outstanding performance during the year for the cause of the business community. Second award is for the Senior Vice President of our Chamber of Commerce, Mr. Ali Hassan Aslam. This young man has written a very nice report on rice for the business community of Pakistan. So Ali Hassan Aslam is requested to receive his award. And the third award and the last one is for the Vice President of Lahore Chamber of Commerce, Mian Zahid Javed Ahmed, for sparing his valuable time for the business community during the whole year. Thank you very much, sirs. Please. Excellency, thank you again for sparing time. I would like to request the Honorable President of Pakistan to express his views, to share his thoughts with us. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Janab Irfan Iqbal Sheikh Sahab, Sir of Lahore Chamber of Commerce and Industry, eminence sitting here, honorable members of the business community, distinguished guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आपकी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड जो चौथा आपने बताया कि मुसलसल चल रहा है, इसमें आप उन लोगों को ट्रॉफीज़ देते हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट में बड़ा काम किया, तो उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त तिजारत के एतबार से जो ज़रूरियात हैं मुल्क की
वो एक्सपोर्ट से वाबस्ता है और बड़े अरसे से पाकिस्तान ये कोशिश करता रहता है कि एक्सपोर्ट्स बेहतर हों। उसके लिए ज़रूरी ये समझा जाता है कि हुकूमत जो है वो एक जैसे ट्रैफिक चलाने वाला पुलिस वाला होता है, एहतमाम करे इस बात का कि रुकावटें नहीं डाले और आपके कामों को आसान किया। कोई एक ज़माना था जब आप तक वो इल्म नहीं पहुंचता था कि कौन किस चीज़ का खरीदार है, बड़ा मुश्किल काम होता था। When I was young, some of my friends, उनके वालिदैन जो एक्सपोर्ट करते थे, तो कालीन एक्सपोर्ट करता था, कुछ और चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, तो वो इस फिक्र में रहते थे कि कौन किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उस ग्राहक को खरीदने वाले को हम अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। तो द बिगेस्ट स्किल वाज कि कस्टम से पता चल जाए, कहीं और से पता चल जाए, तो उसके साथ हम कम्पीट करके अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें। मगर अब ज़माना बदल गया, अब तो आपको यहाँ बैठे बैठे और आपके घर के नौजवानों को बैठे बैठे ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है और आप क्या कर सकते हैं। तो लिहाजा जो तकरीर यहाँ पर की गई, तकरीबन वही नुकात मेरे जहन में भी थे और मैं उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन में इंतहा ज़रूरी है। 5 चीज़ें हम उगाते हैं और उसी के गिर्द हमारी 70 या 80% इकानमी घूमती रहती है। कपास, गंदम, चावल, शुगर केन मिसाल के तौर पर, और उसी वही चीज़ें रॉ तौर पर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और कभी कभी तो मुझे ख्याल आता है कि कुछ सब्स्टिट्यूशन हम करें। मिसाल के तौर पर मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि गन्ने की काश्त जो है वो पानी पर बड़ी महंगी गुजरती है, लिहाजा अगर हमने शक्कर बनानी है तो बीटरूट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो पानी पर इतना महंगा ना हो, क्योंकि अब वो ज़माना आ रहा है जब पानी की भी किल्लत है। किल्लत इस माना करके नहीं है, किल्लत इस माना करके है कि हम जिस अंदाज से फार्मिंग और एग्रीकल्चर में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वेस्ट बढ़ा है। तो अच्छा खासा जो हमारा 154 मिलियन एकड़ फीट जो पानी हमें बारिशों से, दरियाओं से जो मिलता है उसके अंदर ज़िया बहुत है। हम फ्लड इरिगेशन करते हैं कि अगर एक जगह पर खेत में पानी डाला तो जब तक यहाँ 6 फुट तक जाता है तो वहाँ 6 इंच तक पहुँचता है, तो ये सारा पानी भी ज़ाया होता है। तो लिहाजा हमें वो प्रैक्टिसेस भी बेहतर करने की ज़रूरत है। IT को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। मगर मैं उससे हटकर आपको बात कर रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि चावल की एक्सपोर्ट, एज लॉन्ग एज यू हैव सरप्लस वाटर और बारिश का सीजन इज फाइन, अदरवाइज यू आर एक्सपोर्टिंग योर वाटर। तो वैल्यू एडिशन इन क्रॉप्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है। किस तरह से आप वैल्यू एडिशन करें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब जब पेड़ों के ऊपर 1 बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी, उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ये हुआ कि ऑलिव्स पाकिस्तान के अंदर उगाए जाएँ, और जिस अंदाज से ऑलिव लगाए जा रहे हैं तो इस बात का इम्कान है कि स्पेन से ज़्यादा आप ऑलिव्स के, जैतून के पेड़ लगा सकें। तो एक बहुत बड़ा एरिया खुल जाता है। पाम ऑयल के एतबार से, सनफ्लावर के एतबार से आप ऑयल इतना इंपोर्ट करते हैं, अपने घी की ज़रूरियात और खाने के तेल की ज़रूरियात, तो ये सब्स्टिट्यूशन इन डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप्स भी ज़रूरी है। हॉर्टिकल्चर है इतनी, यानी दुनिया के अंदर एम्स्टरडैम ने स्पेशलाइज किया कि दुनिया का 60-70% जितना भी सब एम्स्टरडैम जाता है बाय एयर और फिर वहाँ से वापस जाता है। And that all that happens within a span of 3 or 4 weeks. In fact, within a span of 2 weeks. कि वो फूल भी ख़राब ना हो। अच्छा, और फूल की क्या खसूसियात हैं, गंदम की क्या खसूसियात हैं, कपास की क्या खसूसियात हैं, तो दुनिया उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर भी जा रहा है। मैं तो कहता हूँ सिंपल स्ट्रक्चर्स को अगर हम प्रमोट करें, हमारे यहाँ भी इस बात का इम्कान है कि फूलों का फूल पैदा करें और फिर उसको एक्सपोर्ट करें। तो दिस इज वैल्यू एडिशन इन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। मगर वैल्यू एडिशन और चीज़ों में भी तो हो सकता है ना। दुनिया की जो ट्रेड इंडस्ट्री है नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओनली। एग्रीकल्चर उसका एक क्वांटम है, मगर टोटल एग्रीकल्चर नहीं उससे ताल्लुक है। माशाल्लाह सियालकोट के अंदर
اور جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں سرجیکل انسٹرومنٹس یا اسپورٹنگ گڈس، یہ تو میں تو جانتا ہوں 100-200 سال سے یہ چھری بنانے کی انڈسٹری یہ سیالکوٹ اور اس ریجن کے اندر تھی، اسی کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز ہے، اور جتنا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا 4 گنا وہ بن جاتا ہے ود ڈفرینٹ لیبلنگ. تو اپنا ٹریڈ کا نام میڈ ان پاکستان والی کیفیت، یعنی وہی پروڈکٹ پیکج مختلف انداز سے کی جاتی ہے اور پھر وہ بیچ دی جاتی ہے ود بیٹر کوالٹی کنٹرول. تو کیا فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ آپ نے بھیج دیا، آپ کی کوالٹی کے اعتبار سے ان کا انسسٹنس، آپ کی کوالٹی کا امپروومنٹ ہوا، پھر اس کے باوجود جانے کے بعد بھی انہوں نے سلیکٹ کیا، اچھی پیکیجنگ کی اور گاہک کو بیچ دیا، اور آپ سے دگنا منافع کما لیا صرف اس ٹریڈنگ کے اندر. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں میڈ ان پاکستان، پاکستان کا نام جو ہے 2 چیزوں سے بڑھ سکتا ہے. ایک تو سنسیئرٹی آف بزنس. اچھا، میں بہت ساری چیزوں میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سیاسی اعتبار سے بھی اور ہر چیز پر اب موریلٹی کی گنجائش کم ہو گئی ہے، بزنس اور پیسے کی گنجائش بڑھ گئی ہے. اور یہ آپ ہر چیز میں دیکھ لیں گے، کشمیر کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والے ممالک کی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کیونکہ ٹریڈ ہے، تو ٹریڈ کی وجہ سے وہ موریلٹی کی بات کم ہو جاتی ہے اور ٹریڈ کی وجہ سے کمپرومائز ہو جاتا ہے. لوگ مرتے رہے، شہید ہوتے رہے کشمیر میں، ان کے کان پر جوں تک نہیں رہتی. تو یہ پاکستان کے اندر میں اس کا الٹ محسوس کرتا ہوں کہ اب اقدار کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے، اور خاص طور پر یہ تجارت کے اندر سب سے زیادہ عیا ہوتی ہے بات، کیونکہ تجارت وہ لین دین ہے جو پچھلے کئی صدیوں کے ساتھ 1400-1500 سال یقیناً اس سے بھی پہلے سے یہ چل رہا ہے. اور لین دین کے اندر جو دیانتداری ہے وہ تجارت کو بڑا فروغ دیتی ہے. اگر کہیں یہ بھروسہ ہو جائے کہ یہ دھوکہ دیں گے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے اور آپ کے ملک پر بھی پڑے گا. مثال کے طور پر جب ایک زمانے میں کوئی ایک نارکوٹک ٹیبلٹس کے طور پر، ایفیڈرین کے طور پر جس انداز سے باہر بھیجا گیا، تو دنیا کے اندر بڑی بدنامی ہوئی کہ اس ملک کی نظام کے اندر ایتھکس انوالو نہیں ہے کہ دنیا کو ایٹ رسک ڈال سکتے ہیں. اچھا، ایک مرتبہ ایک آپ کا گاہک یا ایک خریدار یا جس کو آپ بیچتے ہیں، اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ چوری کریں گے، آپ دھوکہ دیں گے، تو وہ آپ سے دوبارہ نہیں لیں گے. اگر اس کے پاس چوائس ہوگی، چوائس ہی ہوگی تو آپ کے پاس آئے گا، اگر چوائس ہوگی تو وہ دوسرے کے پاس آئے گا. تو پاکستان کے اندر جو نیا پاکستان میں تصور کرتا ہوں، سوچتا ہوں، اس کے اندر ایتھکس اور موریلٹی کی بہت بڑا وزن ہونا چاہیے. اور لہٰذا کس سے سب سے اچھی بات کی جائے؟ تاجر سے ہی اچھی بات کی جا سکتی ہے کہ تاجر اس بات کا اہتمام کریں. اور آپ کو اسوہ حسنہ میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بھی بہت سارے واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں انہوں نے ایتھکس کے اوپر، اسی بات پر، تجارت کی ایتھکس پر وزن کرنے کے اعتبار سے بہت جگہوں پر اسلام کو اور مسلمانوں کو گائیڈ کیا کہ اس طرف جاؤ. تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ڈائیورسیفائی کریں تو ظاہر ہے ایگریکلچر پروڈکٹس کے اعتبار سے بھی بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے سسٹمز کو سیٹ اپ کریں. پچھلے دنوں میں نے پریسیڈنسی میں یہ اہتمام کیا کہ سب سے اچھی چیز جو میرے ذہن میں آئی کہ پاکستان کا نام بھی جا سکتا ہے، اور ایسی چیز جو سستے سے سستے انداز سے ہم محلات کے اندر اور اکابرین تک دنیا کے کوئی پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ سب کو پاکستان کے آم بھیجے جائیں، اور کافی ممالک کو ہم نے آم بھیجے اس سال، اور آم کے ساتھ ایک ڈسکرپٹیو لیفلیٹ بھی لگایا کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ کھائے نہ ہوں بعض جگہوں والوں. پھر ہم نے اپنی ایمبیسیز کو کہا، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تجارت کے اندر بڑا ضروری ہے کہ ایمبیسیز کے کونسلر بھی ایجوکیٹ ہوں آف لوکنگ ایٹ دا پراسپیکٹس فار ٹریڈ. آج بھی میرے پاس 2 پاکستان کے ایمبیسڈر، ایک وینا جا رہے تھے اور سویڈن جا رہے تھے، تو ان دونوں سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تعلق کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور پاکستان میں کیا پروڈیوس ہوتا ہے، اس کو لنک کیا جائے. تو جب میں نے مینگو انڈسٹری سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب
دنیا کے اندر ایک چیز اب بن گئی ہے کہ اگر وہ ہم سے آم لیں گے، پہلے تو آم کا ان کو پتہ نہیں، دوسرے یہ کہ فائٹو اسکریننگ کے اعتبار سے یا ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے پاکستان کے اندر اب ہم اپنے وسائل کے ساتھ اور حکومت کی مدد کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا آپ نے سنا ہوگا کہ فوڈ ایکسپورٹس اور مینگو ایکسپورٹس پاکستان میں بہت بڑی اس سال. اور انہوں نے دوسری تو تیسری بات یہ کہی کہ جناب دنیا کے اندر داغدار پھل کھانے کی عادت ختم ہو گئی، دنیا کو واپس آنا پڑے گا کیونکہ وہ ویسٹ کرتے ہیں. آپ امریکہ جائیے، یورپ جائیے، کیلا ہوگا ایک ہی سائز کا، ایک ہی رنگ کا، ذرا سا بھی اس کے اوپر نشان نہیں ہوگا. اس کا کیا کرتے تھے؟ جس کے اوپر نشان ہوتا ہے تو اب تک وہ پھینکتے تھے اور ضائع کرتے تھے. مگر اب کچھ جگہوں پر ممالک کے اندر یہ تبدیلی آنے لگی. تو انہوں نے کہا جی اگر آم ہم ایکسپورٹ کریں گے تو اس کے اندر ضروری ہے کہ سب ایک رنگ کے ہوں، ایک پیکٹ میں سب ایک سائز کے ہوں، اور ظاہر ہے وہ فائٹو اسکریننگ وغیرہ کے ساتھ اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ گزر کر ہو. اور تیسرے یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان سے جہاں آم اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں ہے، وہاں سے وہ اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اورنج ہوتا ہے اور ہمارے پھیکے پیلے ہیں. تو لہٰذا اب اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ قدر پیدا کرنی چاہیے کہ یہی آم سب سے اچھا ہے، چکر تو دیکھیں. پھر کچھ لوگوں نے، اب ہم نے اپنے ایمبیسڈرز کو بھی کہا، تو قزاقستان کے اندر کچھ جگہوں پر ایمبیسڈرز نے بازار کے اندر کھڑے ہو کر بھی جو ہم نے چیزیں بھیجی تھی اس کو بازار میں بھی بانٹا، کاٹ کر لوگوں کو کھلایا. So these are just some efforts in one sector. It can be done in every sector. جو آپ اچھی چیزیں بناتے ہو، مگر آپ اپنی ٹریڈ کو امپروو بھی کریں. یعنی ڈائیورسفیکیشن کی بات یہ ہے کہ دنیا میں تو اتنا بزنس ہے اور ہم کیا ڈرتے ہیں کہ کسی اور بزنس میں قدم رکھتے ہوئے. مثال کے طور پر جب سے میں یہاں آیا تب سے میں آئی ٹی کا ذکر کرتا رہا ہوں اور ایک مضمون بھی لکھا اخبار کے اندر، اخباروں میں چھپا بھی کہ آئی ٹی وہ انڈسٹری ہے جس کے اندر دنیا نے بھاگنا شروع کیا ہے. اس وقت پاکستان کو اس کی ٹرین پر سوار ہونا چاہیے. پہلے ہم مس کر گئے، بورڈ کو مس کر گئے، اب تو سوار ہو جائیں. کیونکہ اب جو میکسیمم چینج آ رہا ہے، یعنی آپ 2000 اور 2010 کی دہائی تک آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی 10 سب سے بڑی کمپنیوں کے اندر تیل کی کمپنیاں زیادہ تھیں. یعنی 8 out of 10 the richest companies in the world were oil companies. اس کے بعد سے اب تک almost 8 out of 10 یا 7 out of 10 آتی ہے آئی ٹی کمپنی. They have made tremendous money. یعنی اور وہ تو ایسے ماشاءاللہ پیسہ بنتا ہے اس انڈسٹری کے اندر کہ ایک جو واٹس ایپ بڑا مشہور، آپ سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو یوکرین کے ایک نوجوان نے اس کو ڈیولپ کیا اور اس نے $18 بلین میں بیچ دیا. ایک یوکرین کے جوان نے ڈیولپ کیا اور وہ امریکہ میں امریکن نیشنلٹی لے کے اس کو بھیج دیا. ہمارے یہاں کریم شروع ہوا بٹ پاکستانی ڈیولپ دیٹ اینڈ دے سولڈ اٹ ایٹ اے ویری گڈ پرائز. تو اس کے اندر آپ لوگ انویسٹ کیجیے. آئی سو ون آف دا پرائز از گوئنگ ٹو این آئی ٹی سیکٹر جنرل اینڈ آئی کنگریچولیٹ ہم. مگر اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، ڈرے نہیں. یہ سب سے زیادہ آسانی سے ایکسپورٹ ہونے والی چیز ہے. صرف ایکسپورٹ نہیں، اس میں بڑی زوروں کے اندر چینج آتی ہے. یعنی پاکستان کے بہت سارے چھوٹے یونیکارنز بننے شروع ہوئے ہیں، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سیکٹر کے اندر آپ اسٹیبلشڈ بزنس مین جو ہیں یہ اس کے اندر انویسٹ کریں گے اور اپنے لوگوں میں کریں گے. اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آئی ٹی سیکٹر کے اندر، آپ نے مثال دی، میں آپ کو اس سے آگے دیتا ہوں کہ 30,000 بچے ہم پروڈیوس کرتے ہیں جو BS بیچلر والے آئی ٹی سیکٹر کے اندر. 25,000 کو نوکری نہیں ملتی تھی. کیوں نہیں ملتی تھی؟ اس وجہ سے کہ جو پروڈیوس ہو رہا ہے جو مارکیٹ کی ضرورت اس سے مختلف ہے. جو مارکیٹ کی ضرورت ہے وہ پروڈیوس ہونا چاہیے. اس وقت فیصل آباد یونیورسٹی سے جتنے ایگریکلچرسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں تو ایگریکلچر سائٹ کے اندر وہ کہتا ہے جی میرا بھتیجا جو ہے اس کو زیادہ آتا ہے، تم پڑھ لکھ کر آئے تمہیں اتنا نہیں آتا. تو وی ہیو ٹو برنگ دا انڈسٹری، آپ لوگ اور دی اکیڈمیا ٹوگیدر، تاکہ مل کر کوئی کام کیا جا سکے. تو لہٰذا ایک تو میں آپ کو انکریج کرتا ہوں، آپ کے انکریج دا ینگ پیپل ٹو کم اپ، انکریج دا وومن ٹو کم اپ. بہت کم یہاں نظر بھی آتی ہیں، بیٹھی ہیں ہماری MNA بیٹھی ہیں.
encourage the women to come up. IT sector is the best sector जहाँ पर आप औरतों को भी encourage कर सकते हैं कि भाई तुम घर बैठ कर भी काम कर सकती हो। आप अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर देखिए, कोविड-19 का जिक्र यहाँ बेइंतहा जरूरी है इस वजह से कि इसके बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इतना नुकसान नहीं पहुँचा जितना दूसरी जगह पर पहुँचा, और उसकी भी वजूहात पर नज़र डालिए। यानी अगर फर्ज कीजिए ये होता कि हिंदुस्तान के अंदर भी कोविड का वही हाल है, पाकिस्तान में भी वही है, अफगानिस्तान में भी वही है, तो हम कहते हैं रीजनल कैफियत नहीं है, आपकी अनोखी कैफियत है। उसकी क्या वजह है, उस वजह को तलाश करें, सोचें। यानी ये सिर्फ ये सोच देना, कह देना कि जी अल्लाह मियाँ की बरकत है, सबसे बड़ी वजह वही है। दिस इज नॉट यानी मिसिंग लिंक, सबसे बड़ी वजह वही है। क्यों है कि इस कौम ने अपने गरीबों का ख्याल किया, आप लोगों ने खैरात के एतबार से एहतमाम किया, आपने बेरोज़गारी के मामलात के अंदर अपनी इंडस्ट्री के अंदर उसको हैंडल करने की कोशिश की। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 169 अरब रुपए जो है वो गरीबों के अंदर बांटे। हुकूमत ने लॉकडाउन उस अंदाज से नहीं किया जैसे दूसरे ममालिक ने किया, गरीब की फिक्र नहीं। मुमकिन है दैट इज़ द वे, मुमकिन है यही रास्ता हो जिसकी वजह से अल्लाह ने बरकत डाली। और अगर ये मुमकिन है तो आपका कमिटमेंट इन चीज़ों के साथ बढ़ जाना चाहिए। किन चीज़ों के साथ? टेक केयर ऑफ योर वर्कर्स, टेक केयर ऑफ योर वर्कर्स। यानी आजकल अब दुनिया में जो ग्रीन इंडस्ट्री है उसके ऊपर कुछ सवाल होते हैं कि ग्रीन क्यों है, क्या होना चाहिए, क्या उसूल होने चाहिए, वरना तो फिलहाल तो हाल ये है कि सरमायादारी निज़ाम तो कोई फिक्र ही नहीं कर रहा ना। Amazon.com ये सब आप इन सब को देखें, वो फिक्र नहीं है माशरे की जितनी होनी चाहिए। तो क्या आपकी इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए भी ठीक है, उनको कोई नुकसान का इम्कान तो नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर क्या आप खवातीन को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, डिसेबल्ड लोगों को भी खपाते हैं? दीज आर दी एवेन्यूज जहाँ आदमी सवाब कमाता है और अल्लाह की बरकत तलाश करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो लिहाजा ये डिटर्मिनेशन अब दुनिया की इंडस्ट्रीज को होने लगा क्या कि आया आपकी प्रोडक्ट इस जनरेशन के लिए नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, क्या ज़मीन पर भारी तो नहीं है? तो इन उसूलों की बुनियाद पर आप अपने यहाँ भी जब इस बात की फिक्र करेंगे तो मुझे अब यकीन हो चला है का बहुत ज़्यादा कोविड के बाद से कि अगर आप ये पूरी कौम को उठाकर अपने साथ लेकर चलेंगे, और आपको तो पूरी कौम नहीं उठानी, पूरी कौम तो गवर्नमेंट ने उठानी, आपने अपने इदारे को उठाना है, अपने इदारे को, अपने महल्ले को, अपने माहौल को, उनको उठाना है। अगर आप लेकर चलेंगे तो इसमें बरकत बड़ी होगी। तो 2-3 आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक तो ये कि ख़वातीन को अपॉर्चुनिटीज़ दें। ये नहीं हो सकता कि किसी मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्टर काम ना करे और वो तरक्की करता रहे। और ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फैमिली, तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट्स को भी इनकरेज करें। तो ख़वातीन की अहमियत, फिर जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको भी आप खपाएं, और जिस अंदाज से आपने कोविड-19 के दौरान माशरे की भी फिक्र की वो फिक्र करते हैं। मैं आखिरी चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस बात का जिक्र हुआ कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका, मुझे याद है एक बड़े मुखय्यर आदमी का मैं नाम ले रहा हूँ, टाटा नहीं, जो जिन्होंने कार्डियोवैस्कुलर एक अस्पताल कराची के अंदर सेटअप किया, उन्होंने जब मुझे बताया और बड़े शौक से मुझे दिखाने, टब्बा अब्दुल रज़ाक टब्बा भाई मुझे जब दिखाने ले गए टब्बा हॉस्पिटल कराची में, जो कार खैर की बुनियाद पर अपनी इंडस्ट्री के ज़रिए वो चलाते थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं सारी दुनिया में, उन्होंने 6-7 साल अपनी इंतकाल से पहले बहुत खैरात का काम किया, तो कहने लगे सारी दुनिया में घूम घूम कर लेकर आया चीज़ें। तो अर्जेंटीना से उन्होंने अस्पताल के बेड्स भी मंगा रहे थे या मंगाने की नियत कर रहे थे। तो साउथ अमेरिका हमने काफ़ी हद तक छोड़ा हुआ है, वी आर नॉट लुकिंग एट द प्रॉस्पेक्ट। जाहिर है वहाँ से आने जाना गुड्स की कॉस्ट के अंदर पड़ता है, मगर अफ्रीका तो करीब है और अफ्रीका की तिजारत कोई नई नहीं है। अफ्रीका की तिजारत बहुत पुरानी है। मैं आपसे जिक्र कर दूँ सिर्फ एक वाक़या, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या है कि जब मैं चाइना गया तो प्रेसिडेंट शी के साथ जब मैं बैठा बात कर रहा था तो मैंने उनसे ये कहा कि चाइना की तारीख के अंदर सबसे बड़ा एडमिरल जो था वो मुसलमान था। आपको भी ये शायद नहीं पता, कुछ लोगों को नहीं पता। तो मैंने उनसे जिक्र किया, मैं नाम भूल गया था, तो मैंने उनसे जिक्र किया बहुत बड़ा जनरल था जो मुसलमान था, और जनाब
300 کشتیوں کے ساتھ 300 کشتیوں کے ساتھ وہ تجارت کرنے نکلا اور 7 چکر لگائے اپ ٹو دا ہارن آف افریقہ. اور یہ اس زمانے کی بات ہے. اینڈ واٹ آئی وانٹڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ ٹو پریزنٹ جی، انہوں نے مجھے نام یاد دلایا، اس کا نام تھا زینگ ہی واز اے مسلم. اور اس نے میں جو ان سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ وہ 300 کشتیاں تھیں اور کولمبس اور ان سب لوگوں سے جو اس زمانے میں اس کے 50 سال بعد امریکہ گئے اور ساؤتھ امریکہ گئے اور قبضہ کرتے رہے اور جھنڈے گاڑتے رہے اور لوٹتے رہے. اور یہ وہ 3-3 4-4 کشتیوں میں جاتے تھے. اور زینگ ہی کی جو کشتی تھی ایک وہ ان کی تگنی اور چوگنی تھی ان کے سائز کی. اور اس کا مجھے کسی نے بتایا کہ دبئی کے اندر کوئی چائنیز مارکیٹ ہے، وہاں پر وہ لگا ہوا بھی ہے کہ زینگ ہی کی کشتی اور کرسٹوفر کولمبس کی کشتی. تو تجارت کے لیے نکلے، کہیں انہوں نے جنگ نہیں کی. تو افریقہ سے تجارت تاریخی اعتبار سے ہمیشہ رہتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی بڑا سکوپ ہے. اور آخری چیز جس میں آپ کو بڑا سکوپ ملے گا وہ امن ہوگا افغانستان میں. تو آپ کی ایکسپورٹس کے اعتبار سے، ری بلڈنگ آف افغانستان کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے بعد ہمیں ہوا افغانستان کی جنگ کا. سب سے زیادہ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ فائدہ امن کا افغانستان کے بعد وہ پاکستان کو ہوگا. تو آپ تیاری پکڑیے. آپ سے ہم حکومت سمجھتی ہے کہ آپ لوگ بڑی محنت کر بھی رہے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپرچونٹیز موجود ہیں. نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ان نان ٹریڈیشنل سیکٹرز کے اندر ایکسپورٹ کرو. آپ سب لوگوں کو مبارکباد جن کو ٹرافی ملا. انشاءاللہ آپ مزید ترقی کرتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر Thank you very much, Excellency, for a very thought-provoking speech and the piece of advices, doable and practical piece of advices you gave with young entrepreneur women and men. The last segment of this program is a photograph with the lucky award winners and the Executive Committee of Lahore Chamber of Commerce before the dinner in adjacent hall. So I would request the guests to remain on their seats and the Executive Committee members are requested to go to the hall for picture with the Honorable President. And after that I would request the lucky winners to have a picture with the Honorable President of Islamic Republic of Pakistan.